sa atoa nga kapagpadayon karon sa atoang pagtuon, sa atoa nga kasayuran sa atoang mga bisita nining kabuntagon. I trust that you have a copy of today's bulletin. Unya ang atong tamdanan naa diha sa likod. Haron nga makasubay pud mo sa atoang pagatun-an. Unya sa dili pa lang dugay, we have been learning this topic on the ministry of mercy. Nining kabuntagon, as you can see, there are quite a number of verses nga ito ang pagbasahon. So let's quickly go through them. Una, from the New Testament, in the book of Galatians. In the book of Galatians chapter 2. In the book of Galatians chapter 2, let's read together verse 10. Galatians chapter 2, verse 10. Ato kini nga lantaw sa tinguha, nga ma-establish na to ato ang kaugalingon sa kamatuoran. In Galatians chapter 2 verse 10, na ang background niini, nagkatapok sila ang mga tinun-an ug mga apostoles dito sa Jerusalem, and there was the Apostle Paul and Barnabas and Titus together with them. And so, haron nga makuha nato gamay ang context, let's read from verse 9. In verse 9 and then verse 10. Ingon diha ang verse 9. Let's read together. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Only they would that we should remember the poor, that which I also was forward to do. Now, kung atong maladtawan diha, this was the time nga nagkatapok ang mga tinun-an dito o ang mga apostoles dito sa Jerusalem. Unya, the Lord has brought also Apostle Paul together with Barnabas and Titus with them. O dito, ilahag yung na-discuss pag-ayo og nahanay nila ang kamatuoran. And that is when the Apostle Paul came to be known as the apostles to the Gentiles. Whereas the rest, particularly Apostle Peter, came to be known as the apostle towards the Jews. Ug mao na ilahang nasabutan diha in verse 9. Kung inyong matanaw diha, the middle part or the last part of verse 9 ingon, they gave to me and Barnabas the right hand of fellowship. In other words, mo ni ilahang initial nga pagighimamat. Unya sa ilang pagighimamat, gi-acknowledge gid nila nga, yes, the same calling nga gihatag sa Ginoo nganhi kanamo, among nakita nga gihatag usab diha kaninyo. And so, the Lord has worked in them nga there will be no confusion. Okay, we accept it, we recognize you as called by the Lord. So ato ning ihanay, you minister among the Gentiles, while kami among the circumcision, in reference to the Jews. Ug mao kana nga from here, that is when and how the Apostle Paul came to be known as the apostle to the Gentiles. And in the same way that Peter came to be known, and the rest came to be known as the apostle unto the circumcision. So there is a clear distinction. Now obviously, so that there will be no confusion. Nga, magsangyaw ka diha, magsangyaw, duplication ba sa buluhaton? Apan, bisan pa man nga there is that distinction and delineation of their scope and the reach of their ministry, they have this one thing in common. Verse 10. Unsa? Ingon ang verse 10. Only they would that we should remember the poor. The same which I also was forward meaning I'm inclined, I'm also burdened to do. Now, what does it tell us about the ministry? It tells us about how we should approach the ministry. Una, yes, we must be careful, we must be concerned, we must put in much effort to establish the believers, the household of faith, in the truth of God's Word, meaning doktrina, pagtulunan. Unya, that is where we get the word. We must establish them in the right principle in the teaching of the Word of God. Unya,
there is another aspect of it, which is principle and practice. And this is where practice comes in. And in the practice, it is obvious nga kabahin yun anang ato ang katungdadan o responsibilidad is to minister to the poor. Now, ato ni siyang sabton pag-ayo. Kay gikan baya ta kadaghanan sa pagtuo nga maghatag ta og mga tabang sa kabus haron sa kaluwasan, sayop. Dili na mao ang ato ang motibo. Ang atong motibo nga ato sila nga tabangan nga haron kita nga nakadawat sa panalangin sa kaluwasan, mamahimo nga panalangin ngadto kanila. Unya mao nay atong gilikayan. Unya ang subo manggod kay naay mga tao nga gikan sa kanhi nilang pagtuo. Unya wa kayo sila mapasabot. Ilahan na lang gitalikdan totally ang responsibilidad nga mo atiman sa mga kabus. Aluwas naman ko, di na kumutabang. Kay mao may motibo na to kaniadto. Nga mutabang ta kay haron makaangkon sa kay mao may pagtulunan sa simbahan sa ato ang kanhi nga tuhuan. Nakuha na to? And I hope nga masabtan nato ni kay mo ni akong nakita sa kadaghanan nga mga kasimbahanan. Di na ta kinahanglan ana. Laang ko na natong kaluwasan. Meaning all along they have been helping the poor for wrong motive. Kuha na to. And I hope ma-establish na din kay mo ni siya akong nakita. Di na ta kinahanglan, naluwas na ta. That only shows that all along, you have not been really concerned for the poor. You're only concerned of your what? Salvation. Ug mo po na ato ang gisuhen og establish kay whether you like to admit it or not, medyo hanap-hanap kita diniining dapita. And with much prayer, nga atuan ni siyang masabtan in line with the teaching of the Scripture. Now, ining bag-o lang din hiya ato ang mga kaigsuonan gikan sa Singapore. They have brought with them blessings, spiritual and material. Some of you have received some kind of ingon pa nato mga panalangin nga ilaha nga gidala. In fact, they quickly just asked me kung kinsa ka sa mga kaigsuonan ang kinahanglan. Then of course, we can only give them some names and leave it to them ug unsay ilahang gitinguha. And they indeed have come, bringing all this to address the need according sa kahimtang sa mga kaigsuonan. And I hope nga kita usab that recipients, may we also be thankful and grateful to the Lord. Kay usahay makadawat ta murag malingaw na ta sa mga panalangin murag nawa. We could not even express our gratitude ngadto sa Ginoo. So, let's try to have a biblical perspective niini nga tanan. Klaro diha sa verse 10, di ba? Only that we should remember the poor. Now, come with me to the book of Romans. Romans chapter 15. And look at verse 25 up until verse 27. Gani, mauni siya hinungdan nganong nag-abot silang mga tinun-an kanang atong gibasa sa Galacia. In Romans 15, verse 25 to 27, if you are there, let's read together these verses, 25 to 27. But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints, for it had pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. It has pleased them verily, and their debtors they are, for if the Gentiles have been made partakers of their spiritual blessings, their duty is also to minister unto them in carnal things. Now, I want to notice, ingon diha, to minister unto the saints. Nga naman, kay nakita niya nga ang mga kasimbahanan, Macedonia and Achaia, nakahatag nigahin sa ilahang mga resources, contribution for the what? For the
poor, klaro kayo diha, which are at Jerusalem. So, naghatag na nato kasayuran nga these people, Macedonia and Achaia, they are Gentile churches. They don't know somebody or anyone from Jerusalem. Ang ilang nasayran nga ato ng mga igsoon. And yet they are burdened in their heart to give when the Apostle Paul calls upon them. Now we move on to the next text. 1 Corinthians chapter 16. Verse 1 and verse 2. Gani na ay gihatag diha nga instruction daan. Now let's read together chapter 16, 1 Corinthians verse 1 and 2. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. So gihatagan kita og kanang gitawag natog biblical pattern nga kung ikaw di ay sa imuhang kaugalingon na kay burden ana, you don't have to make a big show out of it. If you are burdened, you pray carefully, and every time the church gather together on the first day of the week in reference to the Lord's Day. And that is what we usually do. You drop it off in the offering bag, have it indicated para ani nga igsoon. Nga diin, ma-designate ka na o ma-turn over ka na dito sa hingtungdan nga hatagan. And in this case, the church, the brethren in Jerusalem. Now, ato nga i-reservar ka na mga nahabilin nga verses sa mga sunod nga higayon. We move on. Ato nining nasugdan ni adtong miaging simana, but let's refresh ourselves. This ministry of mercy has been, ingon pa nato, mura ba og wa na kayo malantawi, especially in Western countries. Nga naman, legitimate opportunities to show mercy to the truly destitute can seem minimal. Kaya nga naman, naanad naman ang mga tao, especially butang na ito panalit, Amerika. Ang tanaw, di na kinahanglan tabangan. Naana na sila nadawat nga welfare sa gobyerno. Naana na sila nadawat nga, o sa ito pa diri, ayuda, AX, o unsa man lang naadiha. So, we would always have that mentality nga ato abang i-excuse atong kaugalingon. No need. Kay naana na sila dawat. Now, somehow we need to examine ourselves also. Sige na lang, ug naana na sila nadawat. But that does not mean that you would have to excuse yourself nga dili na ka. Kaya nga naman, we are commanded. Are we listening? Sabdi na lang, og na sila nadawat sa uban. Pero dili na siya isipon ni mong sabtol nga, di na tamuhatag. Daghana na sila gidawat. Mura ba ka ng hunaw na ka? No, balikan na to ang hitabo sa Bugo. Kita man ta og how people have really rallied. Iba, traffic, pila ka oras na bihayon ang Bugo, kay nagpanon ang tanan manghatag dito. Hinumdum mo ito, nga ang uban in taon, daghana nga disgrasya diri sa shortcut kay dili sila sweetos daan. And still, sa ato ang ginagmay nga paagi, atong gipaabot dito. Ang ginagmay nato nga mahimo nga atong mapaabot, atong gipaabot dito. Wala to lantaw nga, di na tama ato, daghana kayo mga LGU nga nihatod, daghana kayo mga NGO ng hatag. Gani, ma-amaze ka. Kung hinumdo mo, magtanaw ko sa picture, gawa manggiw ko kangad to. Ato ang mga kaigsunan ka to, bitang gitagaan, itong mga high-tech na mga tent. Oh, nindot kayo ng mga tent. Murag akong nasabtan, gikan to sa Japan, ganing the government of Japan. Kamo, nakaadto mo, di ba? We must be rejoicing, malipay ta. Instead namin, main naman day mo dia. No. Dili pwede ngayon, anak. We have to do our part.
And that is the problem nga ato ang giatubang, especially in advanced and well-developed countries. Unya, ingon diha, this is partly because Christians in that part of the world have allowed their work ethic to eclipse the commands of the Scripture to care for the poor. Unya, napailain nga mentalidad sa tao, they share the same view of poverty as that of the Jews' view of blindness in John 9. Ngano lang ato na silang tabangan. Naglisod na sila ron silang kinabuhi tungod kay sa mga minglabay nilang panahon. Giusika nila ang ilahang kahigayonan. Nagpabadlong sa ilahang trabaho, wa magtagad sa ilahang pag-iski. Kana bang i-trace back ba? Remember that account in John 9 that there was a young man who was blind. Unya, imbis nga mabalaka ang mga tinunan, ayuhon unta sa atong Ginoo. Mas concerned sila, Lord, kinsa kay sad-an ani ang amahan og kani. Kinsa kay sad-an ngano man, kay ang ilahang mentality is that kaning tawhana buta tungod kay nakasa gini siya sa Ginoo. Ug dili ba ingon ana atong mentalidad? Nga unta ang ato ang mentalidad diha nga kung kanang tawhana at that point of time nang hinahanglan atong balikon pa man. Kana sure gyud ko adik-adik na kaniadto, mao nang naingon ana. Sagdi na lang og moonay kagahapon. Pero ayaw naghukmi, hinukman na siya sa Ginoo. Kung naa kay katabang-tabang og wa, keep quiet. Unya sometimes mo komentaryo ta na makadungog atong bata, marehistro sa mga bata. Istorya na sila ang mga classmate. Ingna kog sayop. Unya, dili ta aware ana. Ito ta nga kita like let's say parent, pamilya, drive storya dia. Ako ano nga mga bata di dasluyo. Abtikan na mo pick up. Then there is another problem. There can be an element of truth. Consider a typical ministry towards the homeless. By far, the most common reaction to an offer of food or shelter is a critique of the quality of what is offered. Na ato na ning na-discuss niya itong milabay nga mga pagayon, di ba? Nga diin, bisan pa man nga naa kay tinguha, ligdong imong tinguha, ang tao nga imo pong tabangan, maingon nga, nindot unta na ay ministry ana, pero limitado man ang kaon. Sinukod man ang kaon. Na ay curfew. Now, of course, natural ra po na, kaya naamang yung mga tao nga, mas ganahan sila sa gawas kay kanang gitawag og makapanimpad, makadiskarte. So, ang dakong challenge diha is, asa man ta dapita, mutabang. Lantawa diha atong notes, ha? By far, the most common reaction to an offer of food or shelter is a critique of the quality of what is offered. Una, I don't like the shelter. Ikaduha, they have strict policy, or maybe in terms of food ration or the quality of food. No? It quickly becomes apparent that some needy people will accept help only on their terms and thus cannot be helped. Unya, sa usang bahin, ang simbahan, maingon na po, and sometimes giving out money isn't the right answer either. So, why? And how should Christians respond to those in need? Unsaon man. And that is where ministry of mercy comes in. Ministry of mercy refers to meeting the needs of the poor and destitute, the widows and orphans, especially in the church, but also in the world. James describes this kind of ministry as pure religion and undefiled. Now, turn with me to James, mga kaigsunan. James chapter 1. And look with me at verse 27. Siguro, basahon na to sugod sa verse 26. Ingon diha,
If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Simply means kawang. Nga naman, because pure and true religion is described in this, 27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless. Fatherless refers to what? Orphans. And then what? The widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Now, I want us to notice this. Orphans, widows. Unya, again, mo ni siya weakness na to. Kay, sa diha nga nadana ta sa husto nga pagtuo, murag ato ning gitalikdan, kay mao man nga kultura atong gikanan. Diba? Kinsa man nga pundok god ang nagpadagan anang mga orphanage, mga mother, mga father. I mean, let's face it. How many Christian organizations run orphanage compared to the big church? Pero, yes, sila'y kapadagan with that understanding nga sa ilahang pagpadagan ini maangko nila ang kaluwasan. Unya, tungod kay wa gid na siyang mapasabot pag-ayo ang nasa rehistro sa tungunhona, kay gikan man sa ta ato nga pagtuo nga mutabang taron tang maluwas unya karon kay naluwas na ta. Excuse na ta dito. Exempted na ta dito. Unya naa diha ang dakong discrepancy. Kay na-appeal man nato kuridas nga aton nang giitsapwira ang mao nga mga maayong buhat. The same good works we must do, but now with a different perspective. Kaniadto, zelos man kaayo ang tanan. Inig-ingon bitaw sa parokya nga mutabang, tabang ang tanan. Oy, kaya nga naman, equals kaluwasan gud sa ilahang pagtulunan. Unya, kita, maingon naman dahil nga, luwas na mi. No need. Apan, ingon diha ang pulong sa Ginoo, to visit the fatherless and the widows in their affliction. Unya, ang ikaduha, which is more on our personal sanctification, to keep himself unspotted from the world, meaning keeping ourselves sanctified. Now, it is a form of ministry that is woven into the fabric of Scripture because it has its foundation in the character of God. God is a merciful God. God is a God of compassion. Compassion. Now, our time is up. Hold on. Take note og asa ta ni tapos, and we will continue our study, God willing, next Lord's Day. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat sa padayon nimo nga pagbuka sa among mga mata to enlighten us sa mga pagtulunan kamatuoran, that we may have known all this while but somehow have simply neglected it. Salamat, Ginoo, sa imong padayon nga paggiya kanamo. And we give thanks. Indeed, it has opened our eyes, even so our hearts, in solemn and sacred nga katungdanan nga imuha nga gitudlo nganhi kanamo. Nining tungura, we pray, ikaw magaandam kanamo as we are about to commence with our worship service. In Jesus' name we pray. Amen.